Bienvenue sur Maroc 24. Dans des développements frais concernant l'affaire des joueurs de Renaissance sportive de Berkane, bloqués à l'aéroport d'Alger. Hakim Benabdellah, président du club, s'est retiré d'une réunion prévue avec des officiels de la CAF à l'aéroport, suite à l'intrusion de responsables de sécurité algériens. Selon nos informations, Benabdellah avait exigé que les responsables de sécurité algériens ne s'immiscent pas dans la réunion et qu'il se retire, mais ils ont rejeté sa demande, le poussant ainsi à se retirer. Plus tard dans la journée, les autorités algériennes ont détenu la délégation de l'équipe de la Renaissance de Berkane immédiatement après son arrivée à l'aéroport Ouari Boumedienne, en prévision de leur match contre l'Union d'Alger dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la CAF. Les autorités algériennes ont refusé de laisser la délégation quitter l'aéroport en raison des maillots des joueurs, qui portaient la carte complète du Maroc. Les autorités algériennes tentent de provoquer l'équipe marocaine pour distraire ses joueurs avant leur match crucial du dimanche contre l'Union d'Alger, tenant du titre de la Coupe de la Confédération. L'Algérie a régulièrement recours à de telles manœuvres contre les clubs et les équipes nationales marocaines, notamment en refusant à l'équipe nationale locale marocaine de participer à la Coupe d'Afrique en 2023, car les autorités algériennes n'ont pas accordé l'autorisation nécessaire pour que l'avion des Lions se dirige vers l'Est. L'Algérie a une longue histoire de mélange de sport et de politique et de provocation contre le Maroc, le dernier exemple en date étant la Coupe d'Afrique pour les joueurs locaux qu'elle a accueillie en 2023. L'incident de détention de la Renaissance de Berkane à cause de la carte complète du Maroc est un cas récurrent qui nécessite une intervention ferme de la part de la CAF. En mars dernier, la commission de discipline de la CAF a averti la fédération algérienne suite à des déclarations hostiles envers le Maroc qui ont été faites lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique pour les joueurs locaux, prononcée par le petit-fils du leader sud-africain Nelson Mandela. La CAF a mis en garde la fédération algérienne pour éviter que de tels incidents se répètent et pour prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter leur récurrence, menaçant d'imposer de lourdes sanctions en cas de déclaration politique lors d'un événement ou d'une manifestation organisée par la CAF. L'arrestation de l'équipe marocaine à l'aéroport de Boumedienne pourrait constituer un argument solide pour que la Fédération royale marocaine de football presse la CAF de sanctionner la fédération algérienne, étant donné que cette dernière est responsable devant l'organisme continental du bon déroulement du match aller des demi-finales de la Coupe de la CAF, depuis l'arrivée de la délégation de la Renaissance de Berkane et la facilitation des procédures d'entrée dans le pays. طبعا كل شيء كيبحث على المستجدات ديال بعثة فريق النهضة الرياضية البركانية. فدابا الساعة 26 يعني من 11 ديال الصباح وهنا بعثة فريق النهضة البركانية مازال في المطار الهواري بومدين. باش نوضح الصورة لأن كانت مجموعة من المغالطات، شفنا بأنه كان استقبال في البداية لمسؤولي اتحاد العاصمة البعثة ديال فريق النهضة البركانية بالمطار، فالاستقبال كان مباشرة بعد النزول، لكن الجمارك هي تما اللي بدا المشاكل. فكان نقطة تفتيش كانوا يبحثوا على أقمصة الفريق وبالضبط كيبحثوا على الخريطة ديال المغرب، الخريطة اللي لقاو تقريبا 50 قميص ديال فريق النهضة بركانية مقسم على 3 الألوان. فبالنسبة للون البرتقالي والأسود وكذلك اللون الابيض هو اللي كان غادي يلعب به فريق النهضه بركانيه، وطبعا هو اللي غادي يلعب به في حاله لعبه المباراه. فخداوهم حجزوا هاد الاقمصه هذه. مسؤولي فريق النهضه البركانيه طلبوا منهم السلطات الجزائريه باش انهم ينسحبوا يمشيو يديو اللاعبين، ومن بعد زعما يصيفطوا لهم الاقمصه. فكان تشبت لا اللاعبين ولا المسؤولين ديال فريق النهضه بركانيه ما غادي يخرجوا من المطار حتى يديو الاقمصه ديالهم. كتراجعت كذلك واحد الصوره خارج المطار بالنسبه للاعبين، لان في البدايه اللاعبين فهما غادروا عند الباب وكانوا مازال حامل الامتعه عند النقطه ديال التفتيش. لما تلقاو الاقمصه فيهم يعني الدرابو ديال فيهم الخارطه ديال المغرب، فمشاو للحافله فتشوها وطلبوا من اللاعبين يرجعوا كامل المطار. فتشوهم واحد من جديد، لقاو فقط قميص اخر عند اللاعب كلود اللي هو فيه خريطه ديال المغرب. من بعد ازداد جمالا فمن بعد بقات الامور كما هي. كانت السلطات الجزائريه طلبوا باش انهم يجيبوا يعني لي ساندويتش بالنسبه للاعبين. مسؤولي فريق النهضه بركانيه رفضوا، ما بغاوش. خرج رئيس المنتدى ماجد مضران الطاقم الطبي جاب لي ساندويتش
اللعابه كلاوهم والاغلبيه نعسوا في المطار يعني في الارض. من بعد كان مسؤولي الكاف طلبوا بواحد اجتماع مع مسؤولي ديال اتحاد العاصمه وكذلك مع مسؤولي فريق النهضه البركاني. المشكل اللي كان هو ان الاجتماع الاول ديال اتحاد العاصمه عرف حضور ديال الاجهزه الامنيه بالاضافه للمسؤولي ديال الكاف. من بعد فكانت جلسه بالنسبه لمسؤولي فريق النهضه البركانيه مع مسؤولي الكاف، طبعا طلبوا بانهم ما يكونوش معهم الاجهزه الامنيه اللي بعيده على الدومين ديال الكره. بدا الاجتماع من بعد 5 دقائق تقريبا واحد 10 ديال الاجهزه الامنيه اقتحموا الاجتماع، بداو كيزكيو يغوتوا على مسؤولين ديال الكاف. من بعد مسؤولي فريق النهضه البركانيه طلبوا باش انه الغرباء على الكره ينسحبوا من الاجتماع، رفضوا، فكان انسحاب ديال مسؤولي فريق النهضه البركانيه. دابا كاين اخذ ورد جزر ومد، كينتظروا القرار النهائي ديال الكاف لان لحد الان ما كاينش حل نهائيا، كلشي كينتظر القرار النهائي كي غادي يكون. فانا كنقول دابا 26 دابا 26 تقريبا ومازال ما كاين حتى شي حاجه، مازال بعثه فريق النهضه البركانيه بمطار اللي هو ريبونديل. هذه هي التفاصيل ديال الرحله وبعثه فريق النهضه البركانيه. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.